ናይሎሚ መደብና ግን ምናልባሽ እንጅምሮ ብናይ ውሽጢ ናይ ትግራይ ክንጅምር እሞ ከባቢያዊ ዝኾነ ወይ ዞባዊ እንብሎ ማለት እዩ ናይ ከባቢና ናይ ዞባና ወይ ከዓ ናይ ተቐጠና ዝብልዎ እውን ክነልዕል ኢና ከምቱ ትሪኦ ዘለካ ብርእሲ ኤርትራ ክምልስ ሓገዙኒ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡሎ ንመን የቕሪቡ ኣብዪ ኣሕመድ እዚ ሕቶ እዚ ዝብል ብደንቢ ክንሪኦ ኢና ኣቐዲምና ግን ናይ ትግራይ ተወከልቲ ወዲ ወረደ በዓል ዝመርሖም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣለዉ ሓድሽ ኣይኮነን ወዲ ወረደ ንኣዲስ ኣበባ ምምልላስ ብዛዕባ ትግራይ ሓቲተ መፅእ ኣለኹ ከምዚ ገይረ ኣለኹ ይሓትት ኣለኹ ዝብል ወዲ ወረደ ጥራሕቲ ኣይኮነ ጌታቸው እውን ዝፃወተሉ ዝነበረ ፀወታ እዩ ሕዚ ግን ዝኾነ ቲም ዓይነት ኮይኖም እዮም ከይዶም ወዲ ወረደ ምስ ምክትሉ ምስ ኣማኒኤል ኣሰፋ ካልኦት እውን ዘለውዎ ከም ምዃኑ እዩ ሕዚ ተዋና ነገሩ ሕዚ ከይዶም ዘለው እዋናዊ ኩነታት ናይ ትግራይ እዋናዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘነፃፀሩ ነገራት ኩሎም ፈልዮም እዚ ክዛተዩ ከም ዝኸዱ እዩ እቲ ዘሎ እሞ ኣነ ከም ርእቶ ናትካ ክተቕምጥ መጀመርያ ድሕሪካ ክመፅእ እየ ግን ኣብ ምንታይ እዩ ርእቶ ክነቕምጥ ዝደልዮ ሕዚ ከይዶም ሕዚ ምኻዶም ከመይ እዩ ክረአ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ከመይ እዩ ክሪኦ ዘለዎ ሕዚ ምኻዶም ዝብል እውን ነጥብታት ተነቕምጠሉ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብኡ ግዝያዊ ምሕዳር ምኻዱን ሕወሓት ምኻድን ኣፈላላይ ይህልዎ ይኾን ምክንያቱ ተደራዳሪ ትበሃል ሕወሓት እያ ምስ ፌደራል መንግስቲ ክደራደር ዝኽእል ግዝያዊ ምሕዳር የብልናን ፌደራል መንግስቲ እውን ዝሾሞ ፍርቂ ወገኑ ፍርቂ ኣካሉ ፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ንክኸውን ግዝያዊ ምሕዳር ኮይኑ ንክመርሕ ፌደራል መንግስቲ እውን ዘፅደቀሉ ናይ ክልቲኦም ኮንሰንት ስለ ዝደሊ ዝነበረ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዚ ሕወሓት ዘይከደትሉ ወይ ክትከደሉ ዘይትኽእለሉ ምክንያት ኣሎ ድዩ ምናልባሽ ኣነ ደ ዘይሪኦ ዘለኹ ወይስ ከይዳ ናይ ግድን ሓላፍነታ ክትዋፃእ ነይርዋ እዩ ዝብል እውን ነጥብታት ከእመጦ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘተየ ድልኢ ትኽክል እዩ ተዛቲኻ ግን ክትልውጦ ትኽእል ነገር እንተሃልዩ ጥራሕ ይኸውን ዘለዎ እሞ ከቕድምዎ ዝግበኦም ድዮም ገይሮም እኒአው ሕወሓት ከ ዘይከደትሉ ምክንያት ከመይ ሪኢኻዮ ዝብል ናትካ ቅምጥ እሞ ኣነ ድሕሪኻ ክመፅእ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሓት ብዙሕ ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ኣብኡ እውን ምናልባሽ ሃሰስ ኢልካ ነርካ እንተኾንካ ኣብኡ ዘለካ ርድኢት እውን ክተቕምጠለይ ምክንያቱ እንታይ እዮም ኢሎም ጌታቸው ክኸድ ከሎ ወይ ካሊእ ሰብ ክኸድ ከሎ ባንዳ ይበሃል ወዲ ወረደ ሕዚ ቲሙ ሒዙ ክኸድ ከሎ ግን ባንዳ ዘይበልዎ ዳኣ ንምንታይ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ርኢ ኣለኹ ምድንግጋራት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ከይህሉ ዩቱብ እውን ዝከታተሉና ስለ ዘለው ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እዚ ቲም ምኻዶም ዘለካ ርድኢት ኣቕምጥ እሞ ድሕሪኻ ክመፅእ ኣነ ግርም ይቕኒለይ ሃይለ ታንኪዩ እና ኩልኩም ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ እውን ኣብ ዓዲ ዘለኹም ብቴሌቭዥን ትከታተሉና ካልኦት እውን ብዩቱብ ቻናል ትከታተሉና ሰላም ናበልኩ ንኩልኩም በብዘለኹም መስዓት ማለት እየ ዓለም ሙሉእ ስለ ዘለና እዚ ላይ እንዳጋጣሚ ስታይል እቲ ዚል ንሲ እቲ ናይ ውዕል ቪክቶሪያ እየ ምሳይ ኣብ ጎነይ ስለ ከፍ ዘብሎ ኣብ ኢደ ሒዘስ እቲ ናይ ጌታቸው ክኸይድ ከምዚ ትብሉ ኢኹም ወዲ ወረዳ ክኸይድ ግን ምንበይ ትብሉንኩም ዝበሃል ዘሎ ስኢል ካብዚ ሶሻል ሚድያታት ንሱ ክመፁ እየ መጨረሻ ብዛዕባ ጉዕዞ ንኣዲስ ኣበባ ታደሰ ወረደ ዝመርሖ ቲም ኣሎ እቲ ምክትሉ እውን ምስኡ ከይዱ ኣሎ ኣብ ሸረተን እውን ከምዚ ዓረፉ ሓደ ፎቶታት እውን ሰረለይ ነይሮም ኣብዚ ኣጀንዳ ነስቶ ኣይኮነን የመና ኣበይ ዓሪፎም ገለ ዘይኮነስ እቲ ዝኸደ ቲምሲ መን እየቋቒምዎ ውሳኔኡ ኸ ከመይ ነይሩ እዚ ሓደ እቲ ማለት ጎደሎ ኮይኑ ዝረአ ዘለታ እዩ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ክቋወም እንተሎ ልክዕ ፌደራል ኣብኡ ኢድ ኣለዎ እዩ ተፀዋዕነቱ እውን ኣለዎ እዩ ንትግራይ 100% ንትግራይ ሒዙ ክደራደር ኣይኽእል ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ከም ግዝያዊ ምሕዳር ትዝደራደር ኣካል ክልተ ኣካል እዩ ዘሎ ክልተ ፈረምቲ እዮም ዘለውና ናይ ውዕል ቪክቶሪያ ማለት እዩ ኣብ ቪክቶሪያ ዝብላ ዘለኹ ንዚኣ እቶም ክልተ ኣካላት እዚኣቶም ኩነታት ናይ ትግራይ ክመዓራርን ኣመዓራሪኻ ናብ ፖለቲካል ዳያሎግ ዝበሃል ኣብቲ ውዕል ቪክቶሪያ ኣትዩ እዩ ኣብ ፖለቲካል ዳያሎግ ኣይበፅሕና ጠቕላላ
ቅድሚት ፖለቲካል ዳያሎግ ናብቲ መሰረታዊ አቶ ጌታቸው ረዳ እውን ዝሓሶ ሕሶታት ኣሎ ኣብቲ ፅሑፍ ሕሶት እዩ ፃዕዳ ሕሶት ምክንያቱ ኣብ ትግራይስ ሬስቶሬሽን ከምዚ ተጀሚሩ ከምዚ ተገይሩ ገለገለ ዝብሎ ሲ መጀመርታ ንምንታይ ተዓፅዩ ነይሩ ድሕራይ ንምንታይ ተኸፊቱ ከም ብሓድሽ ንምንታይ ተዓፅዩ ዘሎ ሒዚ እዚኡ ኣብኡ ክሊር ገይሩ ከቕምጦ ይከኣለኒ ሰለስተ ነጥብታት ሒዙ ማለት እዩ ሶ እቲ ናይ ወዲ ወረደ ሒዚ ንኣዲስ ኣበባ ሒዝዎ ከይዱ ዘሎ ቲም ንምድርዳር ግን ዓብዪ ሓደጋ ኣብዚ እንታይ እዩ ሕወሓት ባይ ዲፎልት እቲ ዝፈረመቶ ፌርማ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ባዕላ ስኢ ተፍርሰላ ዓቕማ ውዕል ፕሪቶርያ ተፍርሰላ ማለት እቲ ናይ ምድርዳር ዓቕማ ውድብ ሕወሓት ከም ውድብ ኣብቲ ናይ ግዜያዊ ምሕታት ክድመር ሓደ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ናይቲ ፌደራል ዝውክል ብልፅግና ኣብ ዝኾነ ምድርዳር ናይ ትግራይ ረብሓታት ግዜያዊ ምሕዳር እናተመላለሰ ኣይኮነን ትድርድር ናይ ትግራይ ወኪሉ ክደራደር ዝግባእ እቲ ውድብ ሕወሓት ተደራዳሪ ኣካል እዩ ፈራሚ ኣካል እዩ ሓላፍነቱ ናቱ እዩ ስለዚሁ ቁርፅና ቁርፂ ንህዝቢ ኣፍሊጡ ጎደለታት ተበይ እንሄ ፀገምና እንታይ እዩ ህዝቢ ክስለፍ ምስኡ ጠንኪሩ መሪሕነት ናይ ውድብ ሕወሓት ኣብዚኡ እዚ ታው ኣይኮነን ግን ሰንሰለት ሙሉእ እንታይ ሓደጋ መፂኡና ርኢና እየ እኒ ጌታቸው ዝመርሕዎ ዝነበሩ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ብልፅግና ብዕሊ ናይ ብልፅግና ልኡኻት ኮይኖም ንትግራይ ንምፍራስ ሰራዊትና ንምፍራስ ውድብ ሕወሓት ንምፍራስ እዩ ነይሩ ዛዕባ ራያ ዛዕባ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ዛዕባ ራያ ዛዕባ ምዕራብ እውን ኣብቲ ድርድር ሳልኡ ከምዚ ድሓነት እምበር በቃ ብልፅግናስ ደልይዎ ከም ዝነበረ ናይ ምድርዳር ጉዳይ ብስሩ ሕቶ ከይለዓል ዛዕባ ምዕራብን ራያን ኢሉ ዝገልፅ ኣብቲ ናይ ጌታቸው ማለት እዩ ኣብቲ ፅሑፍ ብእንግሊዝኛ ዝወፀ ሶ እዚኡ ንባዕልካ ንምዕባይ እቲ ግልፂ ጌርካ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ናይ ሒድካ እቲ ጀኖሳይድ ዝመርሐ ኣካል ምስኡ ኮይንካ ሒዚ ንትግራይ ክተፍርስና ስራሕካ ናይ ታደሰ ወረደ ግን ሕዚ እውን ኣነ ከም ሓደጋ ዝሪኦ ዘለኹ ትግራይ ሲ ኣብ ዝሐሸ ኩነታት ናይ ብፀጥታ ይኹን ብሰራዊት ማለት እየ ኣብ ዝሐሸ ኩነታት እያ ዘላ ትጨኒቕዎ ዘሎ ናይ ብልፅግና እዩ ኣብ ሰዓት እዚኡ ብልፅግና እቲ ናይ ኣምሓራ 2 ዓመትን ፈረቓን ዳርጋ በፂሑ ዝኒሄ ኩናት ናይ ኦሮምያ ዝኒሄ መሬታት ተሪእናዮ ኣብ ቤንሻንጉል ገመዝ እውን ምጭዋያት ኣሎ ናይ ሰላም ፀጥታ ፀገማት ኣሎ ናዕብታት ተጀሚሩ ኣሎ ናይ ጋምቤላ ቅድሚ ሕዚ ቀሪብና ኢና ናይ ዓፋር ኩሉ ክተምፅእ ከለካ ምስ ናይ ኤርትራ እንደገና ተወሳኺ ንሪኦ ተለና ክንመፁ ኢና ናብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ግን ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ንትግራይ ዝምልከት ንሕና ንምድርዳር ዓቕሚ ኣብዚ ሰዓት እዚኡ ዝሐሸ ደረጃ ኢና ዘለና ወታደራዊ ዓቕምና እውን ዝሐሸ እዩ ዘሎ ፖለቲካሊ ግን ውድብ ሕወሓት ካብቲ ኣኼባታት ተኣኪቦም ምስ ዘውፅዎ ፍረስ እንታይ እዩ እንተኢልካ ኣነ ክርደአና ይኽእልን ማለት የመና ናብቲ ናይ ውድብ ሕወሓት ኣትየኒ ንምውቃስ ንምንቃፍ ዘይኮነሲ ግን ሓደ ነገር ከምዚ ክትሪኦ ተለካ ሲ ሓቅነቱ እውን ክትዛረቡ ክትክእል ኣለካ እዞም መራሕትና ሲ እንታይ እዮም ማለት ቀሊል ትውድብ ሲ ቀሊል ለፍልጦ ዘለዎ ውድብ ኣይኮነን ከም ውዳበ እዩ ዘለኹ ግን ነቲ ውድብ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል እንታይ እዩ ማለት ሲ ትማለዚ ውግእና ነርና ሲስተማቲክ ፌሊር ደጋጢሙናስ እንታይ እዩ እቲ ናይ ምሕደራዊ ድዩስ ስርዓታዊ እዩ ኢልና እውን ነብል ነርና ሕዚ ናይ ምሕደራዊ ፀገማት ናይቲ ውድብ ኣካይዳ ኤክስፔሪንስ ስለዘይብሉ ኣይኮነ ግን ኣብቲ ናይ ላዕለዋይ መሪሕነት ኣጥብቆ ኣቢሉ ብደንቢ ገይሩ እቲ ናይ ኣካይዳ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ብደንቢ ተረዲኡ እቶም ዴሊጌት ማለት እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ እንድሕር ብልፅግና እንድሕር ምምያጥ ደልዩ ኮይኑ ብስነ ስርዓት ገይሩ ዴሊጌት ናይ ትግራይ ትውድብ ሕወሓት በዓሉ ዝመርሖ ግዜያዊ ምሕዳር ንምንታይ ከደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣይኮነን ከይድ ኣነ ኣይድግፎን እየ ከም ተካይዳ ዝኸደሉ ስለዚሁ እቲ ዴሊጌት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይድ ዝግብኦ ዝደራደር ኣካል ብናይ ውዕል ፕሪቶርያ ተመስሪቱ ግን ውድብ ሕወሓት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከይዲ ግን ጌጋ እዩ ባህሊ ኣነ ስለዚ ከመይ እዩ ናተይ ድዩስ ከመይ እዩ ዝበልካ ሕቶ ግን ኣይ ቲንክ ትስኽፍታኻ ሲ ኣብ ሓደ ኣለና ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ቀንዲ ተደራዳራይ ባዕሉ ናይ ባዕሉ ደስ ዝበልዎ ኣካላት ካብ ትግራይ ሓርዩ ዴሊጌት ንኡ ወኪሉ ንሕወሓት ወኪሉ ወይ ድማ ሕወሓት ባዕላ ናይ ባዕላ ዴሊጌትን ሰሪሓ እያ ክትከይድ ዝግባእ ኣብዚ ግን ካልኣይ ፀገም እንታይ ለመስለካ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ኣብ ሰዓት እዚኡ ናይ ምክትል ኣቦ ወንበር ዋላ እንተኾነ ሲ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ምክትል ኮይኑ እዩ ዘገልግል ዘሎ
سو تتصوعنتوس قطع أفتح تحتي مختل سلازولو تي بايس ناس حيزي نتودب تقرقيرو نتي ناي ودب تخطيلو خيلي لا يأمن أب ساعات زيو تي ناي مختلنت ناي بريزيدنسي مختلنت زمرح زول أكاد هذا صورة ده نسو بزداليو نسو بزمرحو تخاطاتيلو يخيد اللو اللي أزعمن زي كان أنا نتقارو بتعمل ناي مجرشة ودكات خمس الناس لازم خير أبزي تتنكينا حيزون نودب أفتزنك أفنقيفنا جن كان يسي أنا خيرنا خل حجزون تجارو أبدأ جنا وش نزل أنا حدا مسينا زنجاراتي كنا ما يتقولون كده لنا أنا زي عيلة ناي بحوحات تزوج صوت مجلس بإنجليزي جن بتاع محارف نيرو زيات أدلا يوانا وإلى خاني أمين مالتي صبا هذه انتهي مسلكا جلجليو انتهي يخبل أوكي مدبرت إنسلا زي كده ديو ويفتلا سلا زي كده تريو وإبراهام دكتور ديسالم تم صراحة فتسم تزلو سلا زي كدو ديو تم نبارات سلا زي كدو ديو مالت شو موصع نهنا خوين الله يري الله خو أما بزحتو كم هو نسمع سلا زخون كي حزي أفتم زخرو صراحة فتسم تلو تخكليو تخلاي له أماني له كالتون كهلو يخونو زي فلتنا يا مسكع حزي معبراو ميديا ون دا تلطفو زلو انا ون بزلن محاور زي فلتكوم تحدث بين يكونن امانيل ون تخلاي ون كم زلو يغلص الله امانيل تخلاين سرح فصمتنا يحوحات يوم بتخكل حوحاتنا امانيل تخلاين مدي بان تخوينا اوكي صبغ يو حزي بزخون يكون منقد صلاتون فتوتون كردؤوا بزخول منقدي وعل بريتوريا حيزات الله تزات الله زبل ودب حوحات كم ودب اتاتا دراداريت ناي بريتوريا زخونت كيدا الله زبل شم بعلو ابزينا خلع على كله مستو غزياو محدار توصنو تيم حيزو عبالات قجلو حيزو ندي سابا خيدلو زبلن ننوينوم يوم تسأقم تاي موسيلو كاب تقراي تناغير كايو زي يسمع طرحتي كونس زفلت زلو زموسلو سلا زخونت مريحنتي سيمبوليك زخون سبات اللو افتو ودب تدرادي رمون كأمنو زخولو ناي مدردار ون عقم زلوهم ليت سيسيلنا آبنة نلعل أنا إكلا يخيد يكونا بوليتيكاوي دردر تغيرو بوليتيكاو زاتا تغيرو عب طرابيزا زوريا تلازيبنا كنفتحو إنا عيلوم بوليتيكال ديالوج نغبر حواحاتون فيدرال منغستن تسماميعهم زغورو وعل سلازخونه عب دبلوماسي صبق شم زلوهم سبات كيدومن كم تحز غيرهم مزني وخيدومن حدد يكونن أنا ازي خون اللوون كبلا يدلن حزي أكل خود اللوون ملناش ملعلون بزح فايدة زلو يكونن نبر ملعلون متغاله منيو متغمنا إثيوبياون نختحسب كلتا غزي نختحسب زغبرا أيناي عينت من قد انت تختيلنا يزول جن كن حاسول له يكونن زغبها كم ودب حوحات وانا وخنتات مفتحين تزنيه صقمات كتزاته مسفيرال منغستي تزراريبا كيد الله ولا نود وردون توكل صقم يلن كومون تزبحالك اي حيش እንደنيرو እዚ አቶም የምቶም ክንሪኦም ዝደልዮ ማነ ሕዝብ በትርጉም ደረጃ ገለገልዩ ሰይሉ ትዛረው ዘለኹ ቀጣ ዘይክርድእ እኽሊ ትርጉም ግን ኣለዎ ፌደራል መንግስቱውን ዝህወ ትርጉም ኣሎ ንሕና ከም ተጋሩውን ንህወ ትርጉም ኣሎ ሞ ስርሖም ይሰርሑን ዘለው ኢለ ስለዝኣምን እዩ ከም ውድብ ቅድሚ ሕዝቡን ሰርሕዎ ዝነበሩ ጌታቸው በጽሑ መፀ እንታይ በልዎ እንታይ ኮን ኢሎሞ ይኾኑ ፌደራል መንግስትን ጌታቸው ኢልካ ካብ ክትጽበ ወይ ንወድ ወረደ እንታይ ኮን ኢሎሞ ይኾኑ ኢልካ ካብ ክትጽበ تودب اتا اجندا ناتا يلو حيزو يمانون صقامون زلو اتاوت كونو زخيل كاب دغن كاب وشتن كحغزو زخيلو حيزو حيالتي مقاقيمو زي تيمزي فولو اب ندا غبر زخيد امبلنا انت يلوم فيدرالون امبلنا يلوم من فيدرال يلو نهزبو زفلط ان عالم زفلط ودب انت زخون نيرو كم زولا غجل انت تسرع نيرو نعنا محشنا نتوم سنفلال غيرهم حيزومنا زخود زنيون
نعومون محاشون بايزو كلنا إنا سنفلال كوينا نينا نحنا أطرح غي مسلكم هز بوز درجة حقم خلقو كيدا مولو صبوق نجار حزمكم اللسو أمنه تكايدا جن كم تزيخون ممرز قانه كم تزيخون ممرز خمودب كيدا الله وكيل الله بقعة سباتيهم إلو زعمن اللي تهزوي مقبار كل التسلسل ربحايم زلو قصر حدا تودب بعلو يدرادر بدن بي سنفلال غيرو حزواها بخيد تدراديروم زدميو سباتي اتلو لازم تنجر يفتح مالتي قوم نجر زلو لمد زلو سمتعتيو تنجر نخفتح عبي تاوتيو قصر خلته تسفى قريص زبتن سمنر إلنا عنير الله تسفى زورز كلا زياتهم ديم جلزول مالتي حجي يكون انت جميرو أوعل بريتوريا بعلو بعل سفارها كاب كتسدد بعل صاد كان كاب كتسدد بدك جزنا بدك يم غيرم كخد زخولو أيرا يدلي خالي أي يدلي ناي تودب زدل انت كوينون أبلات تودب كوينهم أمرار هتودب كوينهم زصنحو بتعم بصل ناي دبلوماس خلت زنورم سوات كون يرمنا معنات تقولت تمليسن دحريت نقزم كوي مسلكم حزون كيدغم انت تمهرنا له ليه نعبنت صادقان كاب كخد امباسادر فسحه انت زخد ممرص كوان ወይ አምባሳደር ብርሃን እንተ ዝኸድ መመረጽ ኳን በቋንቋ ይበልጹ አይበላለጹ ብተኽእሎ ብተመክሮ ከዓ አምባሳደራት ኮይኖም ንዓለምሲ በቋንቋ እንዳዘራረቡ ወጽን አምባሳደራት እዮም ታዮም ገይሮም ነው ገሌልካ እንተ ሓሲብካ ይዝግንነካ ይባይዘ ወይ ሓደ ግዜ ተሳሒቶምስ ዘይስልችዎም ምስሕሓት ጌጋ መፍጣርስ ዘይድብሮም ዘይስልችዎም ሰባት ምዃኖም ይረአየና ኣነ كجمجم سلا زلوا بلكعم شعز قورنا جيجا إني ريلي حسب أنا إلنا دورة إنه نبز حلف سمع خاين تكون كابزناي وصع مدرخات وصع كان مسدادنا خالي غمزي مقارنا شو جيجا إلي حسب شعز قورنا جيجا إلي حسبني سأتوني يلن مالك ناس حيلن مالك قنوع سلا زين ورت ودي كل عنا زلوهم تأمنهم سبات ملأخ قرمنيرو እንዳፈለጥ ዲም ዝርብሹ ዘለው እንዳፈለጥ ዲም ከም ዝኸርተት ዘብልና ዘለው ንኽትብል ንኽትሓስብ ይገብረካ ሞገለገሊኡ ክላና እዚኦም ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ግደፎ ካሊ ዘረባ ደለካ ኢሉ ክዕልለካ ከሎ ዋ ብሓደ ገጽ ናይ በይነይ ትግራይ ደላትኒ ኣነስ ንኽትብል ይገብረካ በቲ ሓደ ገጽ ግን ሓቆም እዮም ስኢሉ ማለት ዕሪ ንኽስልችወካ ዝገብር መሪሕነት ስለ ዘሎ እዩ ክምትእ ዝበለ ትሕወሓት ንፈልጦ ብታሪክ ንፈልጦ علمون بتاريخها تفلت أو دب كوينا خيتركبس أو كم زي زبالة سنفلال وديقنا نخل كي زغور زلو مريحنة مخانم كفلت خلال وي كلت تريله سالساي اتم عبيتي يوم اتم مرحت سفلتوهم جنرال دون كل زولانير نكو عن حنا عندها لنا تفت أريل كوينات دولي يكون كوينات طعم سلازغونا يكون نحنا هنا نفلت أمنا تم زمارخنا يوم يزبلنا زلو قالب قال ترجمون الصي politically ኣብ ኢትዮጵያ ኣየናይ ሌባ ከመይ እንዳበለ ከም ዝዓበየ ቶም ሊያው ቶም ዓድል ሸጡ ዘለው ኣየናይ ጥዑይ ከመይ እንዳበለ ከም ዝዓበየ እቶም ሰላም ዝደልዩ ዘለው ብደንብ ገይሮም መን ከመይ ዝበለ ታሪክ ነይርዎ ኢሎም ዝፈልጡ ኣያታት ኣለውና ብፍላይ ኣብ ዲፕሎማሲ ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ዘለው ኣብ ደገ እውን ዘለው እዚኣቶም ቲም ኢልካ ዓለም ፈሊጥዎም بريتوريا نخود استمدوا تيم غير كان مدابي يكالن كابريتورياس حسبو بعل صادقان نيرو بعل جيتاچو على سفا برها بعلو ابي احمد ون كم زنگرنا مسوم يتلازيبون يبلنا ديل ساتم نيرومس دحر دورتين بعل فساقوا زنبري اوريدي دحر كعزياتهم تحويسموس كاواتهم وصيخا بريتوريا اندي تحزون زرخبنا زلمس فيدرال حزي تغلاين امانيلن كعاتيم ولو ودور دون في بوليتيكاوي نبر نفط وتادراوي كم زندا ولت نفرست تغير مان كندو زاكل صقم دا فطرنا لينا نخدنينا كفتح اندحر كوين جن سوليد زغون سرح يسرحو امبلنا انت كوين ملسنا ايثيوبياون امبلنا زبل ملسي بتغبار كنسمعنا ندلمبر سنفلال عينه تكايدا اغباب يكونن بدن بخصو لزغبو أكايدا أيو مالتي نخن مهارلو نقصالي أزين توسدنا إذا حيش
حزي من الواش ود ورد بزانا يخصم زبلن نيرا نساخ بعلاس ود وردن زي مسداد ناي حوحات سلا زخونتو ناي مدر دار سلطان ود وردن زي مسداد ايتاكل اندو انا مغر حسابي زقرب زلو نابنه تايلو نحنا كنواغا ينخلن كينات يمصنا له خمزي يخون له خمزي يخون له التواهيل مسترعله تديتيل يترفنا حزي كينات هون ينخلن معراب تግራይ እውን ክነምልሰ ይንኽእልን ታኽን ገብራ ንኽእል ዳ እንታይ ወልወስ በቃ ምስ ተስማዕሚዕኻ ምሱ ዝበለካ ንሱ ኣብይ ኣሕመድ ዝበለካ ሰሚዕኻ ምኻድያ ኢሉ እዩ እዚኡ ኣነ ዝብሎ ኣይኮነን ቃል ብቃል ባዕሉ ዝበለ እዩ ኣብኡ ዝነበርኩም እውን ትፈልጥዎ እዩ ኩናት ንደሊ ኢና ማለት ኣይኮነን ከም ዝኽብል ከሎ ምዕራብ ትግራይ ተወሪሩ መንነትና ተሓዲግና كنبرلنا زول تقراوين تحلي بزيق كراخرني كم زيبل نير ود ورده بعلو ازي ازبل زنبره سبس نعبل اب صلمتي اب معراب اب دبوب زغبر زلو جيغاي تناي باجت غداي جيغاي تناي كالي غداي جيغاي الكاس نعت درادر تواهيلو دخون تسديد يخون ፖለቲካው ዘተን ተኮይኑ ማለት እዩ እተን ናይ ባጀት ናይ መኪና ምእታውን ሙፃን ናይ ዘነዳዲ ካሊ ማሊ እንተ ኮይነን ክኸይድ ግድን እዩ ነቱ ፈጻም ስራሕ ዝበሃል ሕጊ ፈጻም ዝበሃል ዝመርሕ ንሱ ስለ ዝኾነ ሕዚ ነቲ ካቢኔ ዝመርሕ ንሱ ስለ ዝኾነ ኸይድ ግድን እዩ ፖለቲካው ዘተን ምግባር ፕሪቶሪያ መሰረት ጌርካ ፖለቲካው ዘተን ምግባር እንተ ኮይኑ ግን እትትማሊ ኣብ ኣኽሱም ገና ወርሒ ገበርናን ኩናተይ ንኽእልን ምዕራብ ትግራይ ክነምልሰይ ንኽእልን ስቕበሉ ዝበለ ሰብ ምስዳድ ትጠቕመና ዶ ትኾን ፖለቲካዊ ዘተናስ ቁም ነገር ዘለዋ ዶ ትገብራ ትኾን እዚ ከዓ ይተሓሳስበኒ ማለት እዩ ጌጋ ኢና ንፍፅም ዘለና ዓርሰ ቅትለት ኢና ንፍፅም ዘለና ሰንፈላል ምዃን ክንደይ ናይ ዝኣክል ክብትነካ ከም ዝኽእል ዘይተረድእዎ ስለ ዝኾኑ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚኣ ሓንቲ ክቕምጥ እሞ ናፍቲ ዝቕፅል ነጥብና ክንሓልፍ ሕዚ ምናልባሽ ናይ ኩናት ይኹን ናይ ካሊእ ነገር እንድሕር ክፍጠር ኮይኑ ኣይለቅቕን ምዕራብ ትግራይ ኣይለቅቕን ፀለምተ ኣይለቅቕን ደቡብ እንተይሉ ሚስጥራዊ መኸተ ክነካይድ ንኽእል ዶ እቲ መኸተ ክምራሕ ይከኣል ዶ ወዲ ወረደ እንተመሪሕዋ እታ መኸተ ናይ ፖለቲካውን መራሒ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል ዶ ከሳግረና ይኽእል ዶ ኢልኩም ክትሓቱ ይደልየኩም እዩ ኩልኹም ኣብዚዩ ትሰምዑና ዘለኹም ቴሌቭዥን ትሰምዑና እውን ብሓፈሻ ማለት እዩ ክንመፆ ኢና ክኸውን ከም ዘይኽእል ኤግዛምፕላት እውን ኣለዉ እቶም ቀፂሎም ዘለዉ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ነገር ግን ንሓደ ኣመራርሓ ዝበልክዎ እከለ ይብልን ግን ንሓደ ዝበልኩ ዝሓተትክዎ ክነግረካ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ይብትነና ኣሎ ደገን ውሽጥን ዘሎ ተስፋ ከይቆርፅ ሞራል ዘስንቕ መሪሕነት ክህሉ ክኽእል ኣሎ እዚኣ ንምግባር ከዓ ኣብ መንጎ እከለን ኣፈላላይ ኣሎ እከለን ከምዚ ጉጅለ እዮም ዝመርሑ ዘለዉ ናይ እከለ ጉጅለ ናይ እከለ ጉጅለ እንዳተባህለ ትውድብ ብከምዚ ዓይነት ሚዛን ይምዘን ኣሎ ሕወሓት ማለት ዓለም ዝፈልጦ ናይ ፖለቲካ ናይ ዲፕሎማስን ታሪክ ዘለዎ ዕጥቃዊ ቃልሲ እውን ብደንቢ ዓለም ዘምሃረ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካየደ ብኩለ መዳይ ዓለም ዝፈልጦ ውድብ እዩ ካብኡ ወፂኡ ግን ትሰብ ባዕሉ እቲ ዜጋ ተስፋ እንዳቆረፀሉ ዝኸይድ ውዳበ እንተኮይኑ ከይብትነና መኸተ እንተመፂ ስክላ እዚኣቶም ድዮም ዝብል ከይኸውን ለዚ ኣብቲ ውድብ ኣብ ልዕሊ እቲ ውድብ ዝግበር ካምፔይን እውን ኣብ ልዕሊ ግለሰባት ዝግበር ካምፔይን እውን ጌጋ ምዃኑ ብዝገልፅ መንገዲ ዋላ ቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ እንደግለፅዎ ኢለ እየ ሓቲተ ኣይ ብውሽጢ ንሰርሕ ስለ ዘለናስ ኣየደለን ኢልኒ ኣነ እንታይ ተረዲአ መሲልካ ናይ ዲጂታል ዘመን ረዲእቶም ዜሮ ዝኾኑ ኣብቲ ናይ ቀደም ተሸኸሉ ምናልባሽ እውን ትመፈክር ናይታ ውድብ ዝነበረ ዝኸኣለ የጉየ ዘይከኣለ ይሳለ ዝተሸኽለ ይተኣለ ይበሃል እዩ ዝተሸኸሉ ክእለዩ ግን ዘይከኣሉ ሰባት ክህልውዎ እዮም ዝውድብና ብምባል ኣነ እውን ኣትየ ማለት እዩ
ሕዝቲ ቃልሲ ናይ ግድን ክንገብሮ ኢና መንነትና ክምለስ ስለ ዘለዎ ክንድፈር ስለ ዘይብልና ተቃልሲ ዋግኡ ክኸብር ክባር ዋጋ ንክንከፍል ዝገብረና ግን ከምዚ ዝበለ ስለ ዝኾነ ነቲ ዘመን እውን ተረድኡ ሓላፍነትኩም እውን ተዋፅኡ ክንብል እሞ